भाई आमको सजग हाँ पड़ो। आज देखुवे बांग्लादेश किपर हिंदू मान अत्याचार करा तेणु आम समस्त को सजग हाँ पड़ो। जिते बांग्लादेशी आसुँच भी आमको दमन करने पड़ो, भी उचित शिक्षा देवाई पड़ो, चिन्हट कर प्रकृति जे बांग्लादेशी चिन्हट कर आम आम देश बाहर करवा आम समस्त कर्तव्य। देखु एबे केमिति गाँ गाँव रे तो फेरीवाला माने जो आसिक आमर ओडिशा रे बेपार वाणिज्य करूँ भी केमती अत्याचार करवा आरंभ हो गलानी। कौ जगह हिंदू को आमे छाड़ी केन्द्रापड़ा कौ जगह कोट पाखरे कोट पाखरे देखिबो कोना हम हिंदू को समेत जाली साइलनी सेठी बांग्लादेश रु एठिकी काहे आसी छबे हमको मारिबा पई आसी छ सेठी परा तमे हिंदू मानन को मारी चली छ फेर कहली मुर्शिदाबाद आज ते हे जबा चलो मुर्शिदाबाद कोन कहू हां मारिया पठान भागे मागे पेटू भात छोड़ा पेटू जाओ बाहर छोड़ा पेटू बाहर छोड़ा तमे बंगाली हम हिंदू को हाणुता हम झियो बंग इज्जत मत नउछ मागिया पठान सोला कौन एठी आसी व्यापार करिवो हां सीधा केन्द्रापड़ा जा सोला जीबू ना नहीं देखू ना तू ना आगो कोन गरम देबो तू ना आगो गरम दिले की ना ना तू ना आगो यार तू ना आगो आधार कार्ड देखो ना आगो भाई देखा तो आधार कार्ड देखा तो आधार कार्ड संगे धरि आछुसी मोबाइल ले फोटो ना ए तो मोबाइल ए देखो मोबाइल अछि तो नंबर को तू देखा तो आधार कार्ड देखा तू गाड़ी गाड़ी वाला कौन वाला तोते कौन वाला आधार कार्ड देख के ना कथा तू रागी चुका है रागी चुका हमें को भाई रागी तू काहे ये तू छुआ को मारो ना सेटा गाड़ी हमर सेटी मारो साइड कर गाड़ी साइड कर लो कदी साइड करे रोल देखो अरे से रोल मुस्लिम अबे मुस्लिम लोग तो आधार कार्ड मांगिल ना आधार कार्ड देखा देखा आधार कार्ड हमें गाड़ी रे मार ना गाड़ी तो ओडिशा हां तो ओडिशा में से हमर आधार कार्ड ना दिखे छत्ती का कौन छुबू ना देखा 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 मारू जो खाई जो फुल मार चुका रे भाई मार गया छत्ती का कौन हाई बोली को नहीं मार गया बाड़ियान कौन मार गया नहीं ना भाई मार देखा आधार कार्ड देखा तुम चलो साइड ए गाड़ी दियो गाड़ी करे चाबी किछि नहीं आई करे तो डाकिला से बोलो ना ना हमें सब पेपर पड़ी चुप ना ना पार्टी चुप चल साइड तो फोन ना केई देखिबे नहीं ना आधार कार्ड फोन मारिबे फोन मारिबे देखि साइड तो 3 गाड़ी साइड 1 2 साइड तो आगे पेपर चले जाय आगे बांग्लादेश है ओडिशा लोग मारू चल तो जानी न 50 किलो किए मार हमें बांग्लादेश लोग तू नो आधार कार्ड कहीं आसी आधार कार्ड आसी तू बांग्लादेशी तो तेना बांग्लादेश आमी हिंदू ना मुसलमान दादा ना आगे ठंडा मत को हम हिंदू ना मुसलमान हमें सेरा काई कर तू बांग्लादेश का माई खाती हिंदू हमार लोग हमारा भाई हमें भी हिंदू हला हां हमारा दादा भाई हमार देश पूरा बांग्लादेश लोग हमारा पूरा सुना बने आधार देखा आधार देखा को दिन हाई बोल खाई कोनो यार नहीं बन नहीं खाई हेलो भाई मार के काय हाथ काय दीछो हाथ तो मारी नी फोन करती फोन खाई चुप आधार कार्ड देखा तुम तो जा तो घरु जा তুমি কম তো মো ভাই কি আমি তুমি আজি নতুন না সে আগের দিনে এইটি ধরিলা না আমি কইলা না ভাই তুই দেখা আধার কার্ড কই দাও আমি আসি বলে ডাকলা তুই আমি কইতে আসি ব্যাপার করতে রাখি বডি কথা কেন আসি ব্যাপার করতে রাখি বলে তার আগে দিন ধরি একটা কই আধার কার্ড নাই বলি কই ছুয়াই দেন কই কইলা সব আছে আমরা ব্যাপার করেছি আমাদের কিছু নাই আমরা ওড়িশার নিয়ে ব্যাপার করি না এটা দেখা সাইলেন্ট করি আগে ফলো করিন বা ডেল করি আগে দেখা রোল আও কোন বাডে উনা কোন উনা চলো বাবা আজি আধার কার্ড কা ভিতরে পুরাই দি কইছি নাই আমি তো ধরি নাই কোন তুমি আধার কার্ড আমি নাই কি তুমি আধার কার্ড নাই মুড়িয়া মোর কোন আরে তুই আমার দিকে কইছো এটা কই দিগা কোন জায়গা দেখো बाकी गंगा हां कोई जगह तुम सर्च करो ना अरे सर्च करो भाई नेट पे सर्च करो তুমি কাই করে আগে গালি হাত তুলি তো মারি জানি না 50 জন কি মার আমি বাংলাদেশের লোক তুই নো আধার কার্ড কাই আছে আধার কার্ড আছে তুই বাংলাদেশী তো তেনা বাংলাদেশী আমি হিন্দু না মুসলমান দাদা না আগে ঠান্ডা মাথায় কো আমি হিন্দু না মুসলমান
ଆମେ ସେଗୁରା କାଇଁ କହିବୁ ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ দেশের কাদা মাই খাচ্ছে হিন্দু আমার লোক আমার ভাই ভাই ଆମେ ବି ହିନ୍ଦୁ ହେଲା হ্যাঁ আমার দাদা ভাই আমার দেশে পুরো বাংলাদেশের লোক আমার পুরো পরিবার আছে আধার দেখা শোনা হবনি আধার দেখা আধার আধার দেখা আধার দেখা আধার দেখা আধার দেখা কଣ କହୁଛୁ ହାଇ ବୋଲି ଖାଇଲି କଣ নাই বনাই খাই হ্যালো ভাই মারতে গায়ে হাত খাই দিছ ভাই ହାତ ମାରିନି ପୁଣି କହୁଛୁ ପୁଣି ଖାଇବୁ ଚୁପ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖା যা যা ତମ ଘରକୁ ଯା ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ও মো ভাই কি আমি তুমি আজি নতুন না সে আগের দিনে এইটি ধরিলা না আমি কইলা না ভাই এই, তু দেখা আধার কার্ড না না সে তুমি কই দাও আমি আসিব না আমি কইতে আসি তার আগে দিনে ধরিলা আধার কার্ড নাই বলি কইও আমি কইলা সব আছে আমরা ব্যাপার করেছি আমাদের কিছু নাই আমরা ওড়িশার এমনি ব্যাপার করি না সেটা দেখা সাইলেন্ট কর আগে ফলো করিন বা ডেল কর আগে দেখা ଆଉ କଣ ବାଡେଇବୁ ନା କଣ ଆଧାର କାର୍ଡ କାହା ଭିତରେ ପୁରେଇଛି କହୁଛି ନାହିଁ ଆମେ କଣ ଧରିବୁ ନାଇଁ କୋନ ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ କୁ ଆମେ ନେଇକି ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ নাই ମୁଡ଼ିଆ ମୋର କଣ ଅଛି আরে তুই আমার দিকে হচ্ছে এটা কোଉ জায়গা কোন জায়গা দেখো বাকি গঙ্গা হ্যাঁ কোন জায়গা তুমি সার্চ করো না আরে সার্চ করো ভাই নেটে সার্চ করো তুমি কায় এই করো আগে গাড়ি হাত তুলি তো মারি ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ହିନ୍ଦୁ କିଏ ମୁସଲମାନ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ହିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ଆମେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଆସି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ବେଙ୍ଗଲମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ତେଣୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ କିଏ ମୁସଲମାନ କିଏ ଠିକ୍ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର